जय माँ समलई जुहार केन्ता अछन आपण मैंने आशा कर आपण मैंने समस्ते भर थे आसुन आज जिमा देखमा गुटे बरु घर जेने कि बिहाघर भी होचे और बरु भी होचे। इटा होचे झाकरपाली गाँ आम जाइलु इटा बिहाघर और बरु घर मोर जड़े दादाटे जे जयलाल दादा ताकर झी इटा पूजा तार पूजार इटा बिहाघर इने तार प्रस्तुति हो गलान देखुन इने पूजा सहित दीपक तार इने बिहाघर चलीछे आउ आमे आगे गले देखमा गोटे व्रत घर ताकर पुअर व्रत होचे जे कि मानस बाबू ताकर भी व्रतटा भी आमे देखमा आसुन जिमा और देखमा टिके बरुटा आग पहला देखुन इटा से जेन बरु होचे व्रत उपनयन बा तार पैता पिंधवा इने से लगी इटा बरु कहसन आ इटा व्रत उपनयन जेनटा कि सावित्री प्रदान करा जासी सबू गुटे गुटे कर देखामी आमर वीडियो रे जेन माने नुआ देखुचन से माने निश्चित भाव में गुटे सब्सक्राइब टे करबे आगु सब्सक्राइब करथिले लाइक टे करबे और कमेंट टे करबे जे आउ काना करथिला भल हेता जे मैं आपण मन को सेटा देबार लई चेष्टा करनी। देखोनी ने होम यज्ञ सब चली से आईटा गोटे देखबाटा गोटे बहुत सौभाग्यर जिनिसटे जेनटा कि आपण माने देखि पारुछन से वर्तमान ब्रह्मचारी हिसाब रे तांको पूजा करा जाउछे आ सब पूजा पाठ सरला परे तांको सब पैताटा दिया जिबा पैता गोटे बहुत बड़ जिनिसटे इटा गोटे खाली सूताटे नुहे इति बहुत प्रकार सबू देवता माने आमर जहाँ अछन आमर हिंदू धर्म हिसाब रे 33 कोटी देवता इति बास करसन पैतारे आ से पैताटा पिन्हबाटा के बरु बोलिकी कह जासी आ से बरुटा काଣା जे आपण माने गुटे गुटे कर देखबे आ काଣା काଣା करा होचे जे बहुत अनेक जिनिस अच्छे जेनटा कि कला परे जाकर से बरुटा हेसी आपण माने एटा देखि पारुछन आ बहुत भी लोग माने भी आसीछन आ एटा देखबाटा भी गोटे भाग्य है जेनटा कि इटा आपण माने देखि पारुछन जदि ये जेन बाबू बरु होचन से जदि घर के आसले तो आसले ना तो से पले जीवे ब्रह्मचारी करी 3टा गार काटसन और से गार के जदि डेगी देले से माने ब्रह्मचारी हो जासन और जदि नहीं डेगले से माने फिर घर के आसन इटा बहुत माने अच्छे परंपरा इटा जेन माने कि दुईज माने दुईथर जन्म होसन चढ़ई जेनता दुईथर जन्म होसी अंडारू थरे जन्म हवा और तारपरे से अंडाटा फुटला परे जन्म हवा से लगी चढ़ईर अन्य ना आ गोटे ना होचे दुईज सेंता जेन माने व्रत हेसन से माने आपण मानू कहि देबा लई चाहमी जे जेन माने व्रत हेसन से माने होचन गोटे दुईज से माने दुईथर जन्म हेसन केनता कर जन्म हेसन मंत्र द्वारा से माने आउ थरे ने जेतला बरु हेसन ताकर सेतला मंत्र द्वारा आउ थरे से माने ताकर सब पुनर्बार से माने जन्म हेसन और मंत्र द्वारा सबू तांको करा जासी आपण माने संस्कार इटा होचे तार संस्कार है जेनटा कि आपण माने देखि पारुछन इटा व्रत उपनयन बोलिकी कह जाउछे आ इटा व्रत घर आमर सम्बलपुरी भाषा रे बरु घर बोलिकी आमे कहूछु आ जे बरु होउछन से होउछन मानस बाबू आमे सब देखमा गुटे गुटे कर आसुन आ जिमा टिके आमर जे पूजा करछन तांकर भी टिके मंत्र पाठ सुनी देला परे आमे आके जाई करी देखमा आउ काना काना सब अच्छे जे आसुन टिके जिमा देखमा ताकर मंत्र पाठ ने सावित्री प्रदान चली जिमा देखमा ताकर सब काना काना सावित्री प्रदान रे काना करा जाउछे पैताटा पिन्हा जाउछे केनता पिन्हा जाउछे एटा तार होचे मुख्य अंशटा जेना कि बरु घर रो पैता पिन्हवाटा गोटे मुख्य जिनिसटा केनता पिन्हा जाउछे आसुन देखमा गुटे गुटे करी सब देखामी आपण मन को देखुन इटा प्रस्तुत गले ना समस्ते वर्तमान तांको सावित्री प्रदान करा जिबा ओम जयगुरुवंदनं पदोत्तरवंदनं याचिं जयगुरुवंदनं परमवंदनं ईं प्रजापति चरणं प्रतापमादिवंदनं केन्द्रितं पदमक्तय विधायितं समात्मनियं पाणियो
ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ 5 ଜଣ ନୂଆ ନବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀକୁ ତାଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ବା ପଇତା ପିନ୍ଧଉଥିଲେ 5 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ ଯେନ୍ ନୂଆ ନବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଏଇଖିନି ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରାବେ। ତାଙ୍କର ବାପା ପୂଜାରୀ ମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ ଆଉ ଏନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବତାଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷଟେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ ଦେଖିଲେ ଯଜ୍ଞ ଉପବୀତ ଧାରଣ ବା ଯଜ୍ଞ ଉପବୀତ ବୋଲେ ଯଜ୍ଞ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ଗୋଟେ ବରୁ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଯେନ୍ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିଲେ ଯେନ୍ ପୁଣ୍ୟ ହେସି ଗୋଟେ ବରୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ବି ସେଇ ପୁଣ୍ୟ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଯେ ସେ ଯଜ୍ଞ ଉପବୀତ ଧାରଣ କଲେ ବା ପଇତା ଧାରଣ କଲେ ଯିଏ ସେ ହେଉଛନ୍ ମାନସ ବାବୁ, ଯିଏକି ଆମର୍ ଝାକରପାଲିର ଜୟଲାଲ ଦାଦାର ପୁଅ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବି ଅଛେ ଆଗ୍କେ ଋଷିଆନି ଅଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେखाମି। ଆଗ୍କେ ଗଲେ ଗୁଟେ ଗୁଟେ କରି ଦେखाମି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଦେଖ୍ମା। ତ ଆମର୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏନ୍ତା ଦେଖୁଥନ୍ ଶେଷ ତକ୍ ଯେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ ଘରେ ଘରେ ଗଲିକି ତଲଦି ବାହାରି ଯିବା ମେଟି ନେଇ ଯିବା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେନ୍ଟାକି ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛେ। ସେ ଯିଏ ନବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କର୍ମ କରବାର୍ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ପରମିଶନ୍ ମିଲ୍ବା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛେ ଏଇଥି। ଆପଣମାନେ ସବୁ ତ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରି ନାଇଁ ପାରିଲି, ଯେତ୍କି ବି କଲି ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଯେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍। ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକର ସମାଗମ ହେଇଛେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଆଉ ଏଇଟା ଯଜ୍ଞ ଦେଖିଲେ ଯେତ୍କି ପୁଣ୍ୟ, ଆମର ଗୋଟେ ବରୁଟେ ଦେଖିଲେ ହେତ୍କି ପୁଣ୍ୟ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ପଲେଇ ଆସିଲେନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଷିଆନି କରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍। ଏଇଟା ଋଷିଆନି ଆଉ ଋଷିକୁ ଆଣି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଋଷିକୁ ଧରିକରି ଆଣିଲେ ଋଷିଆନି କରି ଏଟାକେ ଋଷିଆନି କହେସନ୍। ଆଉ ଯିଏ ବରୁ ହେସନ୍ ସେ ଗୋଟେ ଋଷି ବୋଲିକରି ମନା ଯାଇଛେ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ନାଚି କରି ଏଇଟା ଆସୁଛନ୍ ଆଉ ଖୁସି ଆଉ ମଜା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍। ଏନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ କିଏ କିଏ ନାଚୁଛେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍। ଆଉ ନିଜର ଗୋଟେ ଖୁସିର ସମୟ ଏଇଟା। ଗୋଟେ ବରୁଟା ଗୋଟେ ବିହାଟା ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଥରେ ଆସି, ଯିଏ ବି ଥରେ ବରୁ ହେଇଥିବା ବିହା ହେଇଥିବା ସେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବା କେତେ ଖୁସି ଏଇଟା। ଦେଖୁନ୍ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଯିଏ ସେ ମାମୁଁ ଏଇଟା ଘୁଚେଇ କରି ଆଣିଛନ୍ ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ କେନ୍ତା ତାଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ବସେଇକରି ମାମୁଁ ଆନୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ଭଞ୍ଜାକେ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ କେତେ ସମସ୍ତେ ନାଚୁଛନ୍ ଆଉ ନାଚି ନାଚି କରି ପୁରା ବିଭୋର ହେଇଯାଉଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଖୁସି ମନରେ। ତ ମୁଇଁ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରମି ଯେନ୍ମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରିବେ। ଆଗରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିବେ। ଆଉ କାଣା କରିଥିତେ ଭଲ ହେଇଥିତା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବେ। ଦେଖୁନ୍ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଋଷିଆନି କରି ଆସିଗଲେନ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ଏଇଟା ବିହା ଆଉ ବରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଲି ମୁଇଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଜାଣିବେ ବୋଲିକରି ବରୁଟା ଯେନ୍ମାନେ ନାଇଁ ଦେଖିପାରିଲେ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ଏତ୍କିରେ ରହିଲି, ଫେର୍ ଦେଖା ହେମା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।